Entrevistas que lo conectan al mundo. Así amaneció. Ya está en el contacto telefónico con Así Amaneció Joshua Tyler White. Él es profesor de finanzas y exfuncionario de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Queremos analizar con él la crisis bancaria en los Estados Unidos y preguntarle que nos explique más bien cuáles son las causas principales de esta crisis bancaria. Professor, good morning. Thanks for being with us again here in Así Amaneció. Can you explain in a light manner so all of our audience will understand in English what happened to the bank crisis in the U.S.? Good morning. Thank you for having me. So what happened was, over the past year, the Federal Reserve has been raising interest rates quickly, trying to fight inflation. They've raised interest rates by 4.5 percentage points, and they've eased their quantitative approach by about $500 billion. So this has had a big effect on especially regional banks who had grown over the past few years, and in the case of Silicon Valley Bank, which was one of the most prominent collapses. When you deposit your money in a bank, they don't necessarily hold it as a cash reserve. They often invest it in securities, such as government-sponsored debt. Well, those securities fall in value as interest rates go up. And so what happened with Silicon Valley Bank is that they mostly service the tech industry, who is also sensitive to interest rates. And as their clients started to withdraw funds, they didn't have enough cash to meet those withdrawals. So they had to sell those securities that they held that were now worth far less because of the interest rate tightening, and it led to what we call a bank run, where there was panic and people tried to pull their money out because deposits are only insured to $250,000, and many of these tech companies had $50 million or more in the bank. Fácil. Nos dice él que la Reserva Federal estadounidense ha subido las tasas bancarias, las tasas de pago de intereses, en 4.5 puntos para parar la inflación. Que normalmente estos bancos regionales compran securities, seguridades o acciones que pierden valor cuando suben estas tasas de interés. La gente entra en pánico porque ellos tienen, para la demanda que tienen, porque son bancos regionales que se dedican a algo específico. Cuando la gente empieza a sacar el dinero, no tienen el dinero para poder entregarle todo el dinero al público y tienen que empezar a vender estos securities que ellos compraron originalmente, pero que al final del día ya valen menos que la inversión original. Y que normalmente 55 mil millones de dólares o 40 mil millones de dólares no están asegurados por el FDI. Es decir, la función del Estado que regula los bancos. Entonces eso causa pánico, la gente saca el dinero y ahí es donde el banco tiene que cerrar porque no tiene el dinero para poder entregarlo a sus cuentas ahorristas, corrientistas, empresas, etcétera. Queremos entender, profesor, qué pasó con el First Republic Bank, el tercer banco en problemas que sin embargo no quebró. ¿Cómo fue rescatado? Professor, what happened to First National, the third bank that was in trouble? How was it rescued? Yeah, so the rescue was part of the government's plan, and so they came together, the Treasury Department and the Federal Reserve and the Federal Deposit Insurance Corporation. And what they did was they guaranteed all deposits, even those above $250,000. And the goal there was to prevent runs on other regional banks to try to stop the panic. And then they allowed other regional banks through a new program called the Bank Term Funding Program to use those same securities that Silicon Valley Bank had to sell. And instead they could pledge those securities to the Treasury, and they would essentially get a loan on those securities. So they provided liquidity to all banks through this new program, and they guaranteed depositors above the $250,000 limit that they would get all of their money back. And so the goal here is to prevent more bank runs. Ok, lo que dice él es que este banco salieron a defenderlo todas las entidades
que tienen que ver con la banca en Estados Unidos, el FDI, el Treasury, todas las entidades salieron a ayudar a este banco y los otros bancos también. Permitieron que esos securities que cuestan menos si usted los vende en la calle, que sirvan como un colateral para un préstamo. Así con eso paraban la corrida de los bancos. También habló que hay bancos que invirtieron en estos bancos con depósitos para que no tuvieran necesidades bancarias. Y así se salvó este First National Bank. Estamos en el contacto telefónico con Joshua Tyler White, profesor de finanzas y exfuncionario de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. El contacto telefónico es con ese país a esta hora. Profesor, considerando esta crisis, ¿cuál es la real repercusión en las bolsas de valores del mundo? Professor, is there any real impact in the world stock market with these problems that the U.S. bank have been having lately? Yeah, so there's sort of two effects globally. We've seen other banks have the price of their stock drop precipitously. And so there's concerns that even with these programs from regulators that other banks might collapse, like First Republic. We've seen their stock price drop a lot. We've also seen an impact on the dollar. The dollar is a very important currency, and I realize it's extremely important in Ecuador. When news of the bank collapse first came out last week, the dollar plummeted in value versus other currencies. It became worth less. But it has since recovered, which I think many view as the actions that they took, the regulators, helped stabilize the dollar. And so I think most investors believe that the dollar itself is safe, but some of these regional banks still may struggle just because they also deposited money into these long-term bonds, and they may still be subject to a bank run. Ok, él dice que hay dos factores. Uno, que los bancos han perdido el valor de las acciones, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel global. Y el segundo fue la pérdida del valor del dólar. El dólar se volvió más débil, pero que hace un par de días empezó a recuperar su valor. Es una moneda muy importante en el mundo, es la forma en que el mundo hace negocios, y la pérdida de valor para Estados Unidos es durísima, que también lo hace así para otros países, pero que él cree que puede seguir pasando, sí, porque muchos de estos bancos regionales habían comprado estos bonos a largo plazo, estos securities, como les dice él, y todavía puede haber un par de problemas más. Finalmente, profesor, ¿cuál es la diferencia con la crisis que se vivió en el 2008? ¿Acaso debemos esperar una situación similar o cuál es la diferencia? Dear Professor, is there any difference with what happened in 2008 that we still remember and some parts of the world still shock about it? Or should we expect similar situations or not? Yeah, so this is not the same as 2008. In 2008, the Federal Reserve and the U.S. government bailed out the banks. And by doing so, they protected not only the depositors, but they also protected the stockholders and the bondholders in the bank, the ones that have ownership in the bank. And so in this case, they made it clear that they were not going to guarantee these deposits with taxpayer income. Instead, it's going to come out of a fund that is driven by fees that banks pay to it. And they're going to let bondholders and stockholders possibly lose all the money as these banks collapse. So they didn't want to create this sense that we bail out banks as they collapse due to poor management decisions. And it's also different in that this is not Silicon Valley Bank and some of these regional banks are not as large and as systemic as, say, Lehman Brothers and Bear Stearns and the banks that we saw in the Great Financial Crisis. A ver, dice que es diferente, que son dos cosas totalmente diferentes. Que en el 2008 la Reserva Federal y los Estados Unidos salvaron no solamente a los que habían depositado el dinero en los bancos, sino que también a los que invirtieron en esos bancos y a los dueños de esos bancos, y por no decir también a los empleados. Y que ese dinero salió de los que pagan impuestos en Estados Unidos. Esta vez dijeron nones,
Aquí no, por ahí no va la cosa. Nosotros vamos a salvaguardar con un fondo especial que hay, que ahora pagan los bancos un fee, una mensualidad por ser bancos. De ahí viene el dinero, pero los inversores y los dueños de los bancos, los accionistas, pueden llegar a perder su dinero. Así que no es lo mismo que la del 2008. Professor, thank you very much once again for being with us. You're being very clear, very concrete for a matter that is very difficult to understand to most people. Thank you for having me on. I enjoyed it. Thank you. Era el profesor Joshua Tyler White, profesor de finanzas, ex economista de la Comisión de la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Hablábamos de la crisis bancaria regional que está viviendo algunos bancos en Estados Unidos y los efectos que estos podrían tener.